হ্যাঁ বন্ধুরা, এখনকার সবথেকে বড় খবর দেখুন, আমরা অমিত মালভিয়া ইনি কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির যে ন্যাশনাল ইনচার্জ বিজেপি ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, তিনি আজকে ভয়ঙ্কর কয়েকটি পোস্ট কিন্তু করেছেন। দেখুন, আমরা নিচের দিকে নেমে আসছি, সেখানে দেখুন তিনি কতগুলি অডিও ক্লিপ সেখানে কিন্তু শেয়ার করেছেন। আমরা এক এক করে দেখাবো, এখান থেকে একবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এবার কিন্তু বিজেপি সরকারে আসতে চলেছে। সেটা কিন্তু অমিত মালভিয়ার বক্তব্য, তবে এই অডিও টেপের সত্যতা কিন্তু এখনও যাচাই হয়নি। তো আপনারা দেখতে পারেন যে এখানে তিনি যে পোস্টটি করেছেন ক্লাব হাউসের, ইন এ পাবলিক চ্যাট অন ক্লাব হাউস, এটি বলে লিখেছেন যে মমতা ব্যানার্জি ইলেকশন স্ট্র্যাটেজিস্ট কনসিডস দ্যাট ইভেন ইন টিএমসি ইন্টারনাল সার্ভে বিজেপি ইজ উইনিং। তো এখানে পরিষ্কার তিনি যেটা জানিয়ে দিলেন যে যেটা ইন্টারনাল সার্ভে হয়েছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি জিতে যাচ্ছে। The vote is for Modi. Polarization is a reality. The SC scheduled caste vote 27% of West Bengal population and Motuas are all voting for BJP. BJP has cadre on ground. তো এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় বক্তব্য বন্ধুরা। তবে এই অডিও টেপের সত্যতা কিন্তু প্রকাশ হয়নি। এক্স্যাক্ট কি আছে এই অডিও টেপে আমরা আপনাদের শোনাচ্ছি, শুনুন ভালো করে। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी Mathua will 75 BJP 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर की बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50% 50 to 55% Hindus are voting for BJP. তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় খবর। আপনারা বলতে পারেন যে অমিত মালভিয়া যে টুইটটি করেছেন, যে অডিওগুলো তিনি দিয়েছেন, তো সেটা কিন্তু একটা চাঞ্চল্যকর বিষয় যে তৃণমূল এবার হারতে পারে, সেই কথা কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন প্রশান্ত কিশোর, এমনটাই অভিযোগ করলেন অমিত মালভিয়া। তো এই ঘটনা বা এই অডিও টেপ যদি সত্যি হয় তো এখন দেখার বিষয় যে তৃণমূলের পক্ষ থেকে কি জানানো হয়, এবং এই যে প্রশান্ত কিশোর যিনি কিনা নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিস্ট তৃণমূল কংগ্রেসের, তিনি সরাসরি কি বলেন, সেটাই কিন্তু এখন বন্ধুরা দেখার বিষয়। তো এই নিয়ে অলরেডি কিন্তু গোটা ইন্টারনেট জগৎ তোলপাড় হয়ে গেছে। অলরেডি কিন্তু টুইটারে এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু এই নিয়ে ট্রেন্ড শুরু হয়ে গেছে। তো এখন দেখার বিষয় যে এইটা কতটা সত্যি, এই অডিও টেপ কতটা সত্যি, কে এই অডিও টেপ বা এই চ্যাট গ্রুপ লিক করলো, সেটাই কিন্তু এখন জানার বিষয়। বিজেপি এ সম্বন্ধে আরও কি বলে এবং তৃণমূলী বা এই সম্বন্ধে আরও কি বলে, সেটা আমরা আপনাদেরকে জানাবো। আপনারা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানান এবং আপনারা কি মনে করছেন যে অডিও টেপটি
কি মিথ্যে না অডিও টেপটি সত্যি, সেটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই কিন্তু আপনাদের মতামতটা আমাদেরকে জানান।